On 15th June, Hello Kolkata was live at Sujata Shodon, Kolkata. A musical tribute dedicated to the immortal singers Lata Mangeshkar and Bappi Lahiri took place under the leadership of Sur Rhythm Boys, led by Rakesh Dhanuk. A host of talented singers, musicians, anchors and dignitaries thronged the eve to make it a memorable one. The event was wonderfully anchored by R.K. Varsi, who aligned Hello Kolkata as media partner of this program. Social influencer Ashish Boshak, President of Lions Club of Kolkata Magnates and Rotary Club of Koshpa, specially praised the songs of two singers, Mehboob Alam and Raja. Hello Kolkata goes live with R.K. Varsi. We are live at Hazra Sujata Shodon. R.K. Varsi ji, प्रथम कृतज्ञता, grateful to you that you have invited Hello Kolkata and myself Ashish Boshak. आप थोड़ा ये आज के प्रोग्राम के बारे में बताइए, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बप्पी जी एंड लता जी को आप लोग ट्रिब्यूट दे रहे हैं, तो प्लीज़ प्रोग्राम के बारे में बताइए। ये बड़ा यादगार शो है। कलकत्ता के बहुत नामचीन हॉल सुजाता सदन थिएटर हॉल में हो रहा है। ये लता मंगेशकर और बप्पी लहरी के गीतों की हसीन शाम है, जिसको प्रेजेंट कर रहे हैं मेरे दोस्त ऑर्केस्ट्रा के ग्रुप बैंड लीडर राकेश धानुक, और उनके साथ है तमाम उसके बजाने वाले सब, जिसको सुर रिदम बॉयज़ के नाम से जानते हैं। और साउंड में हमारे कोलकाता के बहुत ही नामचीन और बहुत अच्छे सुलझे हुए ताहा साउंड, रफ़ीक साउंड के नाम से उनको लोग जानते हैं। और इसमें तरह तरह के लोग गाने वाले हैं, बहुत सारे लोग, मोहम्मद रफ़ी, तो कोई किशोर कुमार, कोई लता मंगेशकर, कोई अनुराधा पौडवाल, इससे कई आवाज़ सुनने को आपको मिलेगा। और पूरे इवेंट का तो आप एकदम बहुत खूबियों से एंकरिंग करते रहेंगे। मैं अनाउंसमेंट करूंगा, चाहूँगा कि मैं इन दोनों के शान में कुछ बोलने का कोशिश करेंगे और स्पेशल शख्सियत के बारे में कुछ बोलने का मौका आज मुझे मिला है। और स्पेशल थैंक्स कि आपने मेरे को भी इनवाइट किया, यहाँ पे मौका दिया आने के लिए। आप तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और हेलो कोलकाता मेरे साथ हैं, और आशीष बस है, नेक इंसान है, हेलो कोलकाता के रखवाले हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और कुछ सिंगर्स के अगर जो आपके बहुत करीब है, अगर उन लोग उनको थोड़ा बता देंगे कौन कौन है आपके बहुत करीबी सिंगर्स जो है यहाँ पे। एक तो सादिक जी को देख रहे हैं, सादिक जी कुछ दिन पहले शायद आप ही के थ्रू से आए थे ना लंदन में। इसमें सिंगर्स कलकत्ता के बहुत अच्छे आवाज़ के मालिक हैं, जिनको लोग जानते हैं, प्रदीप भट्टाचार्य, जो मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में गाते हैं। और दूसरे हैं रामचंद्र, राम भाई, किशोर कुमार की आवाज़ में गाते, बहुत सुलझे हुए हैं। और इनके अलावा और भी कई सिंगर हैं, जैसे कि एक महबूब आलम। महबूब आलम जी को शुक्रिया, उन्होंने कुछ दिन पहले हम लोग के हेलो कोलकाता पेपर में फीचर्ड भी हुए थे। और R.K. वारसी जी को इसीलिए फिर से शुक्रिया और ग्रैटिट्यूड कि उन्होंने महबूब आलम जैसे बड़े सिंगर के साथ हम लोग को। सिंगर इसमें हैं जिनमें हम लोग देखेंगे, सुनेंगे, आप भी मेरे साथ रहेंगे एकदम। वी आर लाइव विथ मेरी आवाज़ ही पहचान है, a tribute to मेरी पहचान है, a tribute to Lata Mangeshkar, a tribute to Bappi Lahiri, and this is a band Sur Rhythm Boys
band leader Rakesh Thanuk. Nanka Bind will be the chief guest of the program, VIP guest Mohammad Sadiq. And thanks to RK Varsi, Ashish Vashak, myself will be also there featured in the podium. And this is the wonderful person, a regular in different socio-cultural functions, today live at Hajra Shujata Shodon. Hello Kolkata goes live at Shujata Shodon Hajra. We are live with a musical tribute to the immortal singers Lata Mangeshkar and Bappi Lahiri. And we have three very talented persons, Ramji, Mehboob Alam, and in the center stage is the one who has invited Hello Kolkata and Ashish Vasak, RK Varsi, a wonderfully endowed socio-cultural motivator. RK भाई सबसे पहले शुक्रिया सबके तरफ से और खास करके मेरे तरफ से, आशीष बसाक की तरफ से। आज थोड़ा जो प्रोग्राम हो रहा है ये थोड़ा बता दीजिए और दोनों को इंट्रोड्यूस कर दीजिए, महबूब जी और राम जी को। बड़ा यादगार शो है। मैं खुद आपका दोस्त RK वारसी, और ये बप्पी लहरी और लता मंगेशकर के नाम पे प्रोग्राम है, ये शो है। संगीत के चाहने वाले, संगीत के कदरदान को बुलाया गया है। कलकत्ता के नामचीन हॉल सुजाता सदन में है। और हमारे दो अलमोल रतन, एक मोहम्मद रफ़ी तो दूसरा किशोर कुमार। एक किशोर कुमार साहब की आवाज़ में गाते हैं हमारे राम भाई। राम भाई आप बताइए। राम जी थोड़ा बताइए, कितना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया RK वारसी जी ने आपके बारे में। ये आज जो भी है सब आप लोग का आशीर्वाद है, और ये RK भाई हमारे लोग के बहुत मतलब इनका योगदान है इस बैंड के बारे में। आज इन्हीं की वजह से ये बैंड हम लोग का आगे बढ़ा है। और वैसे तो मैं बचपन से ही किशोर कुमार जी का मैं गीत गाता हूँ और शौक़ है मुझे गाने के लिए। दो लाइन सुनेंगे आपसे, उसके पहले महबूब आलम जी के पास जाएंगे। महबूब जी, रफ़ी साहब के गाने वाले मुझे सिर्फ शौक़ था स्टेज में उठने का, और RK वारसी साहब की बदौलत आज मैं तरह तरह के प्रोग्राम, आशुतोष, सुजाता और भी बहुत बड़ा बड़ा प्रोग्राम मैंने किया। ये हमारी भाई साहब की मेहरबानी, मिस्टर RK वारसी की ही बदौलत आज मैं स्टेज पकड़ा हूँ और रफ़ी साहब की आवाज़ में अपनी आवाज़ में। दो लाइन रफ़ी साहब के जो एक बहुत ही यादगार गाने, कुछ भी एक लाइन गा दो। कुछ भी एक दो लाइन। दिल का सुना सा तराना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, तीर निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा। क्या बात है। Hello Kolkata, thanks Mehboob Alam for a wonderful song. Now we go to Ram भाई। राम जी थोड़ा एक यादगार। किशोर देखिए, मैं किशोर कुमार की आवाज़ तो मिला नहीं सकता, एकदम मैं कुछ भी उठ के एक गीत सुना रहा हूँ। एक ट्रिब्यूट टू किशोर कुमार। कभी टूट गया, कभी तोड़ा गया, 100 बार मुझे फिर जोड़ा गया, यूं ही लुट लुट के और मिट मिट के बजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। One of the evergreen songs of Kishore Kumar in the voice of Ramji. Thanks to RK Varsi, we are all here live at Shujata Shodon, and yes, I'm also here, Ashish Vashak. Thanks to RK Varsi, I'm present here live at Shujata Shodon promoting मेरी आवाज़ ही पहचान है। जैसे कि नामचीन शब्बीर कुमार के साथ भी उन्होंने डुएट गाना गाए हैं।
मोहम्मद अजीज साहब के साथ भी वो शो किए हैं। और किशोर दा की आवाज में वो बहुत अच्छा गाने वाले हैं और बहुत अच्छा गाते हैं। किशोर कुमार का गाना वाकई बहुत डिफिकल्ट गाना है। हमारे रामचंद्र राम भाई जो हमारे सुर रिदम बॉयज के हार्ट है, जान है, वो उन्हीं का ये ग्रुप है सुर रिदम बॉयज। और वो खुद बहुत अच्छे आवाज के मालिक हैं। किशोर दा की आवाज में वो गाते हैं अनगिनत वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के बाहर उन्होंने बहुत सारे शो किए हैं। और उन्हें मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा। आपके दुआएं और आशीर्वाद माने आपके हाथ के ताली के साथ वो देखिए आ रहे हैं मिस्टर राम। हेलो कोलकाता गोज लाइव राम भाई सुजाता मेरे दोस्तों के वारसी सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। एमिनेंट सिंगर राम ऑन स्टेज। है दिलों के कश्तियां साहिल पे अक्सर डूबती है। बहनों और भाइयों, एक और सिंगर की बारी है जो इन दिनों, भैया जरा शांत हो जाइएगा थोड़ा सा। इन दिनों अपने आवाज से वेस्ट बंगाल में हंगामा मचा के रखा है। जहां देखिए वहां वो शो कर रहे हैं। कोलकाता के नामचीन जगह पे जाके वो शो करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो मोहम्मद रफी साहब के तस्वूर करके
वो गाना गाते हैं। तो वो कोई और नहीं, आपका चाहिता, आप जिनको बहुत प्यार करते हैं, वो आपकी खिदमत में हाजिर होने वाले हैं, जनाब महबूब आलम। जोर से हाथ ताली महबूब आलम के लिए। आइए। Hello Kolkata goes live with RK Warsi मोहम्मद रफी साहब के गीत and Mehboob Alam as गाने के लिए featured अब इधर आ singer, जाएं। a tribute to Pappi Lahiri and Lata. इनके बाद और भी बहुत सारे सिंगर्स हैं जिनको एकत्र करके हम लोग सुनेंगे। एक और गेस्ट में एंकर हैं, उनको भी स्टेज पे बुलाना है, और प्रदीप भट्टाचार्य वो भी आ चुके हैं, उनको भी सुनेंगे। आइए। हेलो जी।
নমস্কার, আমি আশিস বসাক। এসে গেছি 24 আওয়ার্স টিভির পর্দায় সমাজ দর্পণ। সমাজ দর্পণে আমরা যে শুধু সোশ্যাল অ্যাচিভার্সকে তুলে ধরছি তা নয়, যারা ইয়াং ট্যালেন্টস তাদেরকে কিন্তু নিয়ে আসছি 24 আওয়ার্স টিভির পর্দায়। আজকে সেরকমই একজন মাল্টি ট্যালেন্টেড ইয়াং অ্যাচিভার তো বলবোই, কারণ তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট, তার সাথে মিউজিক প্র্যাকটিশনার। সব কথা কি ঠিক বললাম প্রীতম? একদম একদম ঠিক বলেছেন। প্রীতম থার্ড ইয়ার স্টুডেন্ট, টেকনো ইন্ডিয়ার ইঞ্জিনিয়ার। আর ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট হলেই আমার একটা বিশেষ বিশেষ স্নেহ উথলে ওঠে। আমি নিজেও একটা সময় বিই সিভিল ছিলাম। কেন ছিলাম বলছি, সেখান থেকে অনেকটা দূর সরে এসেছি। তবে প্রীতমের মতন গানের এখনো দক্ষতা আমার মধ্যে আসেনি। ভালো লাগে কথা বলতে, তাই প্রীতমকে ধরে এনেছি পড়াশোনার মধ্যে থেকে উঠিয়ে। কথা শুনবো প্রীতমের। প্রীতম, প্লিজ বলো তুমি নিজের সম্বন্ধে। নমস্কার, আমার নাম প্রীতম নস্কর। আমি কারেন্টলি এখন পড়াশোনা করছি। পড়াশোনা বলতে আমার ইঞ্জিনিয়ারিং চলছে, এখন আমি থার্ড ইয়ারে পড়ছি আর কি। আমার ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন, তো সেটা নিয়ে পড়াশোনা চলছে। আর সাথে সাথে এমনি গান বাজনাটা অ্যাকচুয়ালি জীবনের পার্টের মতনই ছোটবেলা থেকেই আছে আর কি। মানে একদম ছোটবেলা বয়স থেকে আমি গান বাজনায় আছি, গান বাজনা শিখছি এবং করতে ভালোও লাগে, তাই জন্য করি আর কি। মানে ছোটবেলা থেকে হারমোনিয়ামে শেখা, অনেক টিচার আমাকে গাইড করে শিখিয়েছেন। তারপরেই বড় মানে কিছুটা শেখার পরেই কিছুটা গিটার বাজানো, তারপর একটু কিবোর্ড বাজানো, গান গাওয়া, এগুলো আর কি চলছে। তারপর নানা রকম ছোট ছোট কম্পিটিশনস, কলেজে কিছু প্রোগ্রাম করা, এইগুলো করছি। ভালো লাগে গান বাজনা করতে, তার সাথে পড়াশোনাটাও করতে হয়, বজায় রাখতে হয় দুটোকে একসাথে। তো এই আর কি, ভালো লাগা তার সাথে পড়াশোনা তো থাকবেই, এই নিয়ে চলছে আর কি কোনো রকম ভালো। প্রীতমের হ্যাঁ হ্যাঁ, স্কুল কোনটা ছিল? স্কুল কোন স্কুলে পড়তে তুমি? আমার স্কুল ছিল হচ্ছে আদিত্য একাডেমি সিনিয়র সেকেন্ডারি, যেটা হচ্ছে আপনার যশোর রোডে। ওইখানে আরে কোন স্কুলের নার্সারি থেকে লাইভ, ভর্তি। তুমি কি স্কুলের কোনো প্রোগ্রামে লাইভ পারফর্ম করেছো কখনো? হ্যাঁ, স্কুলের ছোট বড় সব রকম প্রোগ্রামে মোটামুটি আমি অংশগ্রহণ করেছি আর কি। মানে রবীন্দ্র জয়ন্তী হোক বা স্কুলের যে অ্যানুয়াল প্রোগ্রাম হোক, সেখানে গান করা, মোটামুটি আর কি স্কুলের যে কোনো অনুষ্ঠানেই অংশগ্রহণ করেছি আমি ছোটবেলা থেকে। প্রীতম, আমরা আরো কথায় যাব, তবে তোমার একটা গান যদি শুনতে পারি, গিটার বা কিবোর্ড তোমার কাছে এখন কি আছে যদি এই মুহূর্তে? আচ্ছা নিশ্চয়ই, আমি আমার গিটার বাজিয়ে আপনাদের একটা গান শোনাবো। Very good. আমারও পরানো যাহা চায়, তুমি তাই, তুমি তাই গো। আমারও পরানো যাহা চায়, তোমা ছাড়া রে জগতে মোর কেহ নাই, কিছু নাই গো। আমারও পরানো যাহা চায়, তুমি সুখ যদি নাহি পাও, যাও সুখের সন্ধানে যাও। তুমি সুখ যদি নাহি পাও, যাও সুখের সন্ধানে যাও। আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয় মাঝে, আরো কিছু নাহি চাই গো। আমারও পরানো যাহা চাই, আমি তোমার বিরহে রহিব বিলীন, তোমারে করিব বাস। দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী, দীর্ঘ বরষ মাস। যদি আরো কারেও ভালোবাসো, যদি আরো ফিরে নাহি আসো, যদি
আরো কারেও ভালোবাসো, যদি আরো ফিরে নাহি আসো, তবে তুমি যাহা চাও তাই যেন পাও, আমি যত দুঃখ পাই গো, আমারও পরানো যাহা চাই, তুমি তাই, তুমি তাই গো, আমারও পরানো যাহা চাই। ধন্যবাদ। ওয়ান্ডারফুল ওয়ান্ডারফুল, খুব ভালো। আর বেশ একটা কলেজ ফেস্ট ফেস্ট মতন লাগছিল যে প্রীতম গান করছে। আমি তো একটা সময় ছিলাম অবভিয়াসলি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজেই, সেরকম যখন গান টান করতে সবাই ক্ল্যাপিং করতাম, ফুলফুলি মারতাম, তাই তো আমাদের নিশ্চয়ই এরকম চলে যখন ফেস্টের তোমরা প্রিপারেশন করো। তোমাদের কি আসছে খুব শীঘ্রই, কোনো কি ফেস্টিভ্যাল আসছে কলেজে? কলেজের ফেস্টিভ্যাল বলতে হ্যাঁ, আমাদের নিজস্ব কলেজের যে অ্যানুয়াল ফেস্টিভ্যাল সেটা এই মানে আগামী মাসেই আর কি আছে, তো সেটার জন্য কিছুটা প্রিপারেশন চলছেও আর কি। নানা রকম Very good. মানে যেহেতু আমরা সিনিয়র কলেজের, তো নানা রকম কালচারাল ক্লাবে আমাদের থাকতে হয়, এবং বাচ্চারা যারা আছে তাদেরকে অডিশনস নেওয়া, তাদেরকে প্রিপেয়ার করা স্টেজের জন্য, সেগুলো আমাদের করতে হচ্ছে আর কি। তো এখন সেই প্রসেসটাই চলছে কলেজে। আর এমনি কদিন আগে যে কলেজ ফ্রেশার্স বা নানা রকম প্রোগ্রাম তো থাকেই। ভেরি গুড। আর তুমি যেহেতু থার্ড ইয়ার, আরেকটা প্রেশারও তো আছে আমার মনে হয়, ক্যাম্পাস, তোমাদের যে ক্যাম্পাস ইন্টারভিউ সেগুলো খুব শীঘ্রই হ্যাঁ, শুরু হয়ে যাবে, তাই তো? আস্তে আস্তে আসা শুরু হয়ে গেছে, তো সেগুলো তো আস্তে আস্তে অ্যাপিয়ার করতে হচ্ছে। তো এই আর কি, সব রকম মেনটেন করতে হয় আর কি। আর প্রীতমের তো 4 ইয়ার্স কোর্স এটা, তারপরে কি ভাবছো, মানে মাস্টার্সে যাবে নাকি ম্যানেজমেন্টের জন্য পড়াশোনা, না কি ভাবছো? অ্যাকচুয়ালি মাস্টার্স, হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি মাস্টার্সটা করার ইচ্ছা আছে, কারণ এডুকেশন কোয়ালিফিকেশনটা আমার রাখার ইচ্ছা, কিন্তু সঙ্গীতটা তার সাথে থাকবে, নিশ্চয়ই থাকবে। সেখানেও হয়তো যদি কোনো কলেজে যাই সেখানে করার চেষ্টা করবো যতটা সম্ভব, বা যদি মিউজিকটাকে নিয়ে আরও একটু এগোনো যায় সেটা করবো, কিন্তু মাস্টার্সটা আমার করার ইচ্ছা আছে, সেটাও করবো, গান বাজনাটাও করবো। এখন এইটাই। আর গান বাজানো বা গান গাওয়ার সাথে তুমি কি গান লেখবার, মানে লিরিসিস্ট হওয়ার কোনো চেষ্টা করছো বা করেছো কখনো? গান লিরিসিস্ট হওয়ার মানে আর কি, ওই খুদে আর্টিস্টের মতো যেরকম চেষ্টা আর কি, মানে কিছু টুকটাক গান লেখা, সেরকম ভালো এখনো পর্যন্ত শিখে উঠতে পারিনি। হয়তো আশা করছি ভবিষ্যতে করতে করতে হয়তো শিখতে পারবো। তো কিছু লাইন কি মনে আছে নিজের লেখা, নিজের সুর? এটা কিন্তু খুব গর্বের একটা জায়গা প্রীতম। আমি তো নিজেও লিখি, আমার লেখার বই খুব ভালো লাগে যখন কেউ মানে সেটা রিকগনাইজ করে। তেমনি তোমার নিজের লেখা, নিজের গান যদি একটা ছোট 3-4 লাইন করতে পারো, যদি অফকোর্স মনে থাকে। অনেক সময় কি হয়, লেখার পরে অনেক সময় আউট অফ দ্য মাইন্ড হয়ে যায়। হ্যাঁ, এই আসলে মুহূর্তে মনে তাই পড়ছে? হয়েছে। আসলে আমি অনেকদিন আগে, সেরকম রিসেন্টলি কিছু লেখা হয়নি, অনেকদিন আগেই করেছিলাম, তো হয়তো কথাগুলো আমি মনে করতে পারবো না এই জন্য। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, এটা এটা মাথায় রেখো। পরে তোমার সাথে আবার আমাদের দেখা হবে 24 আওয়ার্স টিভির পর্দায়। তো আমরা গান দিয়ে শেষ করবো। প্রীতম, আরেকটা ছোট্ট গান যদি গাইতে পারো, বা অ্যাটলিস্ট যদি একটা স্ট্যান্ডা আমাদের শোনাতে পারো, সেটা আচ্ছা, দিয়ে আমরা একটা আজকে বাংলা গানই শোনাই, বাংলা গানই শোনাই, আমার খুব প্রিয় একটা গান এটা। একদম। মাঝে মাঝে তবু দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না, মাঝে মাঝে তবু দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না, কেন মেঘ আসে হৃদয় আকাশে, কেন মেঘ আসে হৃদয় আকাশে, তোমারে দেখিতে দেয় না, মাঝে মাঝে তবু দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না, ক্ষণিক আলোকে আখির পলকে, তোমায় যদি পাই দেখিতে, ক্ষণিক আলোকে
আখির পলকে তোমায় যদি পাই দেখিতে, ওহে এত প্রেম আমি কোথা পাবো না, এত প্রেম আমি কোথা পাবো না, তোমারে হৃদয়ে রাখিতে, মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না। ধন্যবাদ। তোমার দেখা পাই 24 আওয়ার্স টিভির পর্দায়। আমাদের দর্শক বন্ধুদের যেন এইভাবেই তুমি উদ্বেলিত করো, অনুপ্রাণিত করো, উৎসাহিত করো তোমার গান দিয়ে, আর অবশ্যই তোমার ব্রিলিয়ান্ট এডুকেশনাল কেরিয়ার দিয়ে। বেস্ট উইশেস টু প্রীতম নস্কর, আজকের আমাদের সমাজ ফিচার্ড আর্টিস্ট, ফিচার্ড ট্যালেন্ট। সকলকে আরেকবার ধন্যবাদ। সাইনিং অফ, আশিস বসাক। নমস্কার।